Sige. So, may load ay video na pod. No, so solve na to ni siya na problem which is gikan sa 1001 solve problems, no. Kani siya is marag Diophantine ba or marag mahulog ri gyapon na algebra since though one equation to unknown siya, ang isa ka unknown is ma-answer na dayon siya na kuan man god. Ipangita is pila ka percent sa katong pikas nga unknown, no. So anyways, solve na ta kay para matunan jud nato, no. Sige, so basa sa ta. Selling price of a TV set is double that of its cost. If the TV set was sold to a customer at a profit of 25% of the net cost, how much discount was given to the consumer? Sige. So first is natay kuan TV daw. Ang selling price or ang pagbaligya nimo sa imuhang TV is times 2 sa iyang cost. Now, if ang TV was sold to a customer, na ikaw mo ginansya kag 25% sa net cost, pilay discount sa customer. Okay, so try na to, no. So first is sa may nindot ani ha. Set sa tao kaning equation, no. So wait lang ha, tarong sa na ugunit. Okay, fights. Sige, klaro ba? Sige. Okay. Sige, so set tag equation na selling price. Now, tarong agi jud. Selling price, no, is di ba kung baligya ka dapat naman jud kay net cost plus imuhang ginansya or profit nimo. Okay, so mao na atong first na equation. Sige, so sunod is magpangalan sa grotag variables na to, no. Sige, butang ay kon man god para sa tag variables na to kay para kuan kapoy magud sulat sa equation net cost. So may pag-isa na lang ka letter, no. So ibutang na nato na ang net cost sa TV equals x. So butang tag x equals net cost. Sunod kay di ba nakaingon man na the selling price of a TV set is double or times 2 sa yang cost. So selling price nato equals 2x. Selling price. Okay. Sige. Sunod is other gipangita po nato is discount, diba? Sige, so butang tag D which is discount. Okay, so fights. Sige, so mao sa nato ang variables, no? Sige. So nag-ingon man na sa ganito pilay discount sa customer or sa to. If the TV set was sold to a customer, ang profit is 25% of the net cost. How much discount was given to the customer? Sige. So what if, let's say, oh yes, natay selling price, no? 2x. Pero, nagbutang taog, discount, no? Ay, wait, erase na ng 2x. Sige, 2x. Discount, no? If di ba mag-discount ta, that is usually ang price minus pilay percent makaltas sa price. So let's say if na ay sale ba, sale pantalon 70% off, ang makuha nimo na price ana niya is pilay original price sa pantalon minus 70% sa pantalon, no. Sige. So karon atong selling price is 2x, no, di ba? So i-minus nimo na siya sa imong selling price times ang pilay discount, no. Simplify na nato kay actually okay naman guro na dili simplify, no, kay para mas sabdan na lang pod. Sige, so mo na siya. Mo na nato ang new selling price. Okay. So mo na to ang bag-o nga selling price. Sige, so balik ta sa atong first equation, di ba? Selling price equals net cost plus profit. So i-apply na to ni Drea, pero new selling price na ato ang gamiton. So butang ta new selling price, di na lang ko magsulat og new selling price basta kay 2x minus 2x times d, no, equals dapat net cost plus profit, di ba? Kay kuan dapat ang price mo gyud ana is dapat katong cost nimo plus ang profit kay lain pog mobalik gyud kag butang, no. Unya di ni may consider ang imong ginansya unsa mo para kay wala kay makuha na mo ganing nagnegosyo tano kay para natay kwarta. Sure lang. Sige, so mo na siya 2x minus 2x times d, no. Unya net cost which is x. Unya nakaingon is dapat natay profit na 25% of the net cost. So plus 25%.
25x. Okay, so again, consider siya as Diophantine equation since natay two unknowns which is x ug si d. Pero natay isa lang ka equation. Pero since ang discount is dapat pila man na siya ka percent sa x, di ba? So murag hulog gyapon na one unknown gyapon na siya. So sige. Pwede na to ni siya shift solve sa calcio, pero we treat x as a constant na lang, no? So sige. 2 unya na may x, so we treat that as a constant minus 2x na, no? Kaya ang d man na to ang variable, no? Equals dapat, so ala kalimot ko 0.25 din na siya. Sige. Equals x, no? Ang constant ano niya is 1, diba? So 1 plus 0.25. Sige, that should give us 0.375x. So ang discount dahil sa customer is 0.375x or 37.5% sa ato ang cost, no? So mano na siya, no? Mano siyang answer. The answer is nasa letter C. Okay, so simple ra, no? Pero ang nakalisod lang yun is kung saan pagpangita sa equation ni mo, no? So I think mano na siya. So abang-abang sa next video. Salamat.